Hello guys! Welcome to another mini vlog. Tapan kami nga DJ Market, tapan kami gumatang ti masidakin, nadamat na kapan yung obraan. Siyempre, han kami na nag-tricycle dita, nagnag na kami tayo so pa-exercise mi. Hindi, magmag na kami dita. Hindi ko nakita ni sa mini friend na kat nagtungtong da, kasta dagtungtong guys. Nagbinag ko da kanong pasiday. Siyempre, dinalpas da nagtungtong, nagdagda kami manan nga na makadanon kami DJ Market. Kat di makadanon kami garo dito yung market, first na papanan mi kat tapan mi pa ika-shout tayo jay kwarta nga pagbayad mit boarding mi kas jay. Siyempre kita-kita kami matang ditat si daon min. Di kwan nakakita kami nga ditat katagkat ko na naimas kanu dayta. Naimas malaukan ti pusi kas jay. Paapan kami nga rod itay jay ka shoutan kat kumatang kami kumatprotas kumbahan kami ginmatang taman paggatang mi. Di agkas-cash out nga andita orayan mi matan adito'y igid. Tapos idinalpas isuna pinmanaw kami matlaangan tapan kami ang berok ti sidaon mi. Tapos nagnag na kami manang kasday tapos makaberok kami ti sidaon mi. Di kwan naggatang kamit kamatis. Tapos paryalitan na. Isumot kaya't nga sinugan palaukan mit egg kasday. Tapos dinalpas kami ditan syempre binayadan min kasday. Katapan kami ngurot dito yung grocery agin pipili kami matakano dito tapos feel me kasi dahil ngaman kami matgayam gumatang tinalpas kinaduan mi nga niyan tadapan nagatangan dito yung pharmacy kat nagsubli kami nga rod manan dito yung grocery tanagpanak naggatang tigat shampoo kin sabon nga paglaba kasi dahil kat idinalpasan awalan nagamit kami Apay kasi gawan feeling vlog.